हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा हटके है, तो आज दोनों ऐप पे ऊपर वीडियो एडिट करूँगा और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग वीडियो में है और सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है बांग्लादेश में। ठीक है, तो कुछ इस तरह का वीडियो एडिट करके दिखाऊँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो आपको एलाइट मोशन ओपन करना है, तो प्लस पैक में क्लिक करना है, तो 9:16 इसके रख देना है, कुछ नहीं करना, चेक कर और क्रिएट पोज पे क्लिक करना है। तो यहाँ का प्लस पर आइकन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर जाएंगे तो सिंबल साइड में I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I won't obey. You cannot tell me what I cannot say. I'm here to last, so yeah, I'm here to stay. I'll live each second like my final day. You can't take that away. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. तो अब क्लास ब्लैक क्लिक करना होगा, तो एक सेव ले लेंगे, तो इस सेव को फिल कंपोजिशन पे क्लिक कर लेंगे, तो इसका कलर रखेंगे वाइट। तो इस सेव पे क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग एंड ऑपोजिट में आएंगे, तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा, तो ओवरले पे क्लिक कर दूंगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है इस वीडियो में, तो क्या करेंगे, तो राउंड 1 जो सेव है तो वहाँ पर जाएंगे और इफेक्ट में जाएंगे, इसको से गामा पे जाएंगे, तो इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एडिटिंग ख़त्म होता है, तो काइन में ज़्यादा करेंगे, तो इस लेयर को जितना दूर वीडियो है उतना दूर कर लेंगे, तो मैं कर लेता हूँ। तो इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो एक्सपोर्ट होने का थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं कर लेता हूँ। तो इसको सेव कर लेंगे, तो आपको काइन में ओपन कर लाना है, तो मैं काइन का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, 9:16 स्किन लेना है, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ,
तो वो एलाइट मुसंग वाला वीडियो ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एक्स्ट्रा ऑडियो पे कर देता हूँ। तो आपको रिहार पे क्लिक करना होगा और कहीं चीज़ से स्लिप एप प्ले हार्ड पे क्लिक कर देना है एक बार, और थोड़ा सा आगे आना है। तो यहाँ पर एक कहीं चीज़ से स्लिप प्ले हार्ड, ठीक है। तो फिर से थोड़ा आगे जाना है आपको। तो यहाँ पर कहीं चीज़ से स्लिप प्ले हार्ड और थोड़ा सा आगे जाएंगे और स्लिप प्ले हार्ड, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कर लेना। तो मैं सभी इमेज को ऐसे काट लिया। तो आपको मिडिल वाला पार्ट पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स पे जाना है और ᴑɪᴜᴜ का एक ले लूँगा और सेकंड पे आ जाना है। तो क्लिप ग्राफिक्स पे जाएंगे ᴑɪᴜᴜ का 6, ठीक है। तो एक लूँगा, एक 6 लूँगा। तो फिर से जाएंगे क्लिप ग्राफिक्स पे ᴑɪᴜᴜ का 1। तो वीडियो रेडी हो गया तो इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे।